قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. الصلاة على المغفور له. أول كرامة الميت الصالح أن الله غفر لمن صلى عليه، فلهذا تتأكد الصلاة على الميت الصالح. Al-Habib Abdurrahman bin Alawi sahibul Butayha ru'ya fil manam faqila lahuma fa'alallahu bik faqala lahu ghafarallahu li wa liman shalla alayya. Awsal Imam Syafi'i an tusalliya alaihi sayyidatu Nafisah radhiyallahu anhuma. Falamma tuwfiya sanata 400 kama huwa al-mashhur marru bihi ala baitiha fasallat alaih. Qala ba'du salihin mimman hadara janazat asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sami'tu ba'da inqidha'i salatain inna Allah ta'ala ghafara li kulli man shalla ala Syafi'i bisyafi'i wa ghafara lisy-Syafi'i bi salati sayyidati Nafisa alaihi radhiyallahu anhuma wa nafa'ana bi barakatihima. Membahas tentang sholat jenazah dari orang-orang yang mulia. Sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Satu yang mengerjakan dari orang-orang yang terpenuhi syaratnya, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Tapi salat jenazah itu baru boleh dilakukan setelah jenazah dimandikan. Kalau belum dimandikan, maka haram disolatinya, kecuali orang-orang yang memang diharamkan untuk dimandikan. Maka di situ tidak ada kewajiban mensolatinya. Lah, karena hukumnya fardu kifayah, maka dianjurkan kita untuk mengerjakannya walaupun cukup dengan satu orang. Tapi bukan berarti kita tidak, karena itu termasuk min haqqil muslim alal muslim, termasuk kewajiban seorang muslim atas orang muslim yang lainnya, yaitu tasyyi'ul jenazah. Lah, di antara tasyyi'ul jenazah itu adalah mensolatinya. Selain memandikan dan memakamkan, diantaranya adalah mensolatinya. Walaupun amat disayangkan dalam kehidupan masyarakat kita, mensolati jenazah itu bahkan memakamkannya dianggap hal yang kurang penting atau kurang berbobot. Yang menyolati sedikit, yang memakamkan sedikit. Dihitung dengan rumah yang ada, yang hadir nggak banyak. Beda dengan tahlilannya. Kalau tahlilan insya Allah lebih komplit orangnya. Bukan berarti nggak baik, baik. Bukan berarti nggak bagus, bagus. Tapi yang lebih bagus, yang lebih baik, yaitu mensolati serta memakamkannya. Disempurnakan dengan tahlilannya. Nah, jadi mengikuti tahlilannya itu menyempurnakan dari kewajiban seorang muslim atas orang muslim yang lainnya.
Nabi mengatakan, ketika kita menyolati, tidak memakamkan, kita akan mendapatkan kebaikan 1 qirat. 1 qirat itu kalau ditimbang seperti gunung Uhud. Kalau kita mensolati dan memakamkannya sampai selesai, itu berarti kita mendapatkan 2 qirat. Jadi kebaikan sebesar 2 kali gunung Uhud. Bukan kecil, tapi itu besar. Berarti kan berat. Kalau ditimbang itu berat. Kebaikan semakin berat, itu berarti membuat kita mendapatkan aisyatir radiyah. Fa amma man thaqulat mawazinhu fahuwa fi aisyatir radiyah. Orang yang timbangan kebaikannya berat, dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Lah kehidupan yang memuaskan, yaitu bertempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, terpuaskan segalanya. Ikut tahlilan dia mendapat kebaikan. Kalau dibandingkan dengan ini lebih besar. Nah, karena itu ada pepatah Indonesia mengatakan, atau pepatah Jawa itu, milii upo ninggalkan apa? Tumpeng atau bakul. Ini dipilih upo. Ini bakul ditinggal. Nah, ini di bakul lebih banyak daripada upo. Nah, itu kesalahan yang terjadi, yang banyak terjadi. Jadi lebih membesarkan tahlilannya daripada mensolati dan memakamkan. Nah, bahkan sampai saknoe, ya, itu sholat kadang mek wong papat, imam, makmum digawe 3 sof, sepur-sepuran. Ya. Kenapa? Memang yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Terkadang ada, tapi mereka nggak mau mensolati. Nah itu kalau kita bayangkan, misalnya setiap orang nggak ada yang gelem nyolati. Duh, terus seperti itu. Ini meninggal nggak mau nyolati, ini meninggal nggak mau nyolati. Karimu dinetek, sing nyembayangi. Loh, kan cukup. Ya bener, nggak salah, cukup. Tahlilan wong siji ya cukup. Tapi apa wong akeh? Tapi sholat kok cukup, main cukup-cukupan. Nah ini kesalahan. Padahal itu secara umum. Lebih khususnya kalau kita mensolati orang yang dekat dengan Allah, para aulia. Karena itu kalau para aulia, kenapa banyak orang yang datang, ikut, bahkan mensolati? Karena memiliki maziyah, keutamaan, keistimewaan yang lebih daripada umumnya orang Islam. Kalau orang Islam, itu kewajiban kita menjalankannya. Aulia itu lebih khusus lagi dari orang Islam, yang lebih khusus lagi untuk kita utamakan mensolatinya, yaitu mereka. Nah, kenapa? Karena itu diantara kemuliaan yang diberikan oleh Allah pertama kepada orang mayit yang soleh. Jadi mayit yang soleh pertama yang diberikan kemuliaan oleh Allah kepadanya itu dengan mengampuni orang-orang yang menyolatinya. Anggap hadiah pertama, sebelum hadiah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Hadiah yang pertama yang diberikan oleh Allah adalah memberikan ampunan kepada yang menyolati jenazahnya. Nah, itu dikatakan awwalu karamatin lil mayyitis saleh, pertama kemuliaan dari Allah kepada orang soleh yang telah wafat, yaitu Allah mengampuni siapapun yang menyolatinya.
Nah, karena itu kesunahan atau kewajiban kita penekanan kita untuk menyolatinya lebih kuat daripada orang Islam pada umumnya. Sehingga Habib Abdurrahman bin Alawi Sahibul Butaiha, pernah ada seseorang bermimpi setelah meninggalnya beliau. Bermimpi setelah meninggalnya beliau, beliau ditanya, "Ma fa'alallah bik?" Apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Apa yang telah diberikan Allah kepadamu? Lalu beliau berkata kepada orang yang bertanya, "Ghafarallahu li wa liman shalla alayya." Allah mengampuni dosa-dosaku dan dosa orang-orang yang menyolatiku. Jadi dosanya orang-orang yang menyolatinya diampuni sebagaimana Allah mengampuni dosa-dosanya. Seperti itu pula yang terjadi kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika mau meninggal masih hidup berwasiat untuk disolati oleh Sayyidatu Nafisah, ya, Sayyidatu Nafisah, ya, min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tinggal di Mesir. Imam Syafi'i wasiat supaya beliau Sayyidatu Nafisah menyolatinya. Sehingga ketika Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204, sebagaimana itu menurut pendapat yang masyhur, jenazahnya itu melewati rumahnya Sayyidatu Nafisah, berhenti disolati oleh Sayyidatu Nafisah. Sebagian orang soleh yang menghadiri jenazah Imam Syafi'i, orang soleh yang menghadiri jenazah Imam Syafi'i berkata, "Sami'tu ba'dan qidha'i sholatain," aku mendengarkan setelah selesainya dua sholat. Sholat pertama disolati oleh banyak orang, laki-laki dan lain sebagainya. Sholat kedua disolati oleh Sayyidatuna Nafisah. Lah setelah disolati dua kali sholat tadi itu, aku mendengarkan Allah mengampuni dosa setiap orang yang menyolati Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i. Jadi orang-orang yang menyolati Imam Syafi'i diampuni dosanya. Karena apa? Karena Imam Syafi'i. Berkahnya Imam Syafi'i yang menyolatinya diampuni. Tapi wa ghafara li Syafi'i bi salati Sayyidah Nafisah alaihi radhiyallahu anhu wa nafa'ana. Imam Syafi'i diampuni dosanya karena salatnya Sayyidatuna Nafisah kepadanya. Yang menyolati Imam Syafi'i, para lelaki, diampuni dosanya karena Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diampuni dosanya karena Sayyidatuna Nafisah. Nah, ini sebagian orang soleh mendengarkan setelah selesainya, entah itu siapa yang ngomong, walhasil dia menyampaikan seperti itu. Ya. Yang menyolati Imam Syafi'i diampuni berkat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i diampuni berkat Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu anhuma wa nafa'ana bi barakatihima. Min manaqibil Habib Hasan bin Shalih al-Bahr. An wahid shalla alaihi wa huwa hamilu lahmin ma'at atharat fihi an-nar. Diriwayatkan di antara manaqib al-Imam Hasan bin Shalih al-Bahr, ada seseorang menyolati mayitnya Imam Al-Habib Hasan bin Shalih al-Bahr. Hamilul lahmin, bawa daging. Ya. Ma'at atharat fihin nar, daging tadi itu enggak terbakar oleh api, enggak mateng. Jadi maksudnya apa? Enggak masuk neraka. Mendapatkan ampunan oleh Allah, dari Allah karena apa? Menyolati Imam Al-Habib Hasan bin Shalih al-Bahr, sehingga api nggak membakarnya, artinya tidak memberikan efek sama sekali kepada daging yang dibawa orang tersebut. Dagingnya aman. Nah, apalagi wonge, daging yang dibawa ketika menyolati terbebas dari api. Dzakara Nawawi rahimahullah fi Syarih al-Muhadzab annahu law shallal insanu ala ammatil muslimin alladzina matu fi yaumihi mimman tajuzu shalah alaihim jaza wa kana hasan mustahabban, intaha.
Wa dzakaru aidan annahu tata'akkadu shalah ala man mata fi yaumil jum'ah wa lailati wa ghairiha min al-awqatil fadilah ka yaumi arafah wa asyura wa yaumil aid. Faman shalla ala maghfurin lahu ghufira lah. Wa warada anna fa'ila dzalika lahu thawabun jasimun minhu annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Wa qala ba'dhum fatuba li 'abdin wa dhaba ala hadhihi shalah kulla lailatin wa ahda thawaba li kulli mayyitin minal muslimin. Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Syarah Muhadzab, jika seseorang sholat atas mayit-mayitnya orang Islam yang telah meninggal di hari itu dari orang-orang yang memang boleh menjalankannya. Begini, ada beberapa minggu atau beberapa bulan lalu meninggal, atau di hari itu ada yang meninggal daerah lain, tempat lain. Lah kita boleh menyolatinya, asalkan kita ini termasuk orang yang memenuhi syarat yang boleh menyolati. Ya. Tapi kalau kita bukan termasuk yang boleh, maka nggak boleh kita menyolatinya. Semisal umur 2 tahun, 3 tahun belum mumayyiz, ada yang meninggal ketika dia sudah mumayyiz atau balik mau menyolati. Nyolati siapa? Orang yang meninggal dulu waktu saya masih usia 3 tahun. Tidak boleh. Kenapa? Di saat itu dia belum wajib, bukan termasuk yang berhak atau boleh menyolati mayit. Paham ya? Nah, nggak boleh. Tapi kalau boleh, boleh. Kita menyolati, kita belum menyolati, kita mau menyolati, boleh. Dan itu hasanan mustahabban, perbuatan yang baik yang memang dianjurkan. Dan juga disebutkan kita disunahkan untuk sholat kepada menyolati orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, dan selain malam Jumat atau hari Jumat dari waktu-waktu yang mulia seperti hari Arafah, Asyura, hari raya. Diriwayatkan kalau kita sholat kepada mayit yang diampuni, Allah akan mengampuni dosanya orang yang menyolati. Nah, termasuk malam Jumat, hari Jumat itu kan orang yang meninggal di hari itu dianggap minas syuhada dan aman daripada fitnah qabr. Mendapatkan pahala mati syahid, aman dari azab qabr. Lah kita menyolati orang tersebut ini dianjurkan, sangat dianjurkan. Kenapa? Untuk meraih ampunan Allah, karena yang kita sholati termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan pahala orang mati syahid, atau dihindarkan dari fitnah kubur. Nah, ini kan penting. Itu didapatkan si mayit. Tapi yang mau nyolatinya juga bisa dapat hal tersebut. Karena itu dianjurkan dengan syarat kita melakukannya. Dengan syarat kita melakukannya. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula farhamu bis sadaqati man yamutu. Katanya Rasulullah, datang kepada mayit itu yang sangat berat pada malam pertama. Nah, seperti anak mondok lah. Anak mondok hari pertama, kedua itu hari yang sedih. Oh, mayit cedek. Bendino ya ketok bapake sing elek misalnya. Tapi hari pertama, hari kedua itu waduh berat. Apalagi yang jauh, nangis tok, sedih. Padahal kalau di rumah ya nggak pernah sama bapaknya, nggak pernah sama ibunya, alasannya kangen, rindu. Lali dek elek ana omah iki, ndak tahu ana omah, keluyuran terus. Gayahe rindu, kangen, sedih. Lucu kan. Faktanya tidak sama gitu loh. Faktanya tidak, tapi itu wajar.
malam hari pertama, hari kedua tuh sedih bagi anak pondok. Tapi kalau sudah 1 minggu atau lebih sudah mulai ya, mengingat kembali, sadar dia. Iya, kok ono omah ndak tahu ambek bapak ambek ibu. Wah, aku tangi turu dolen keluyuran ambek kanca-kancaku mulai mangan metu meneng. Ya, kadang turu dan yang lain sebagainya. Mulai sadar dia, kehidupannya mulai normal di pondok sudah. Ya, mulai normal. Lah, mayit di dalam kubur seperti itu. Hari pertama, hari kedua atau malam pertama itu susah. Susah, enggak seperti pengantin baru. Kalau malam pertama seneng. Kalau mayit malam pertama itu paling berat. Sehingga kita yang hidup diperintahkan oleh Rasulullah, farhamu bis sadaqati mayyamut. Ya, rahmatilah atau sayangilah yang telah meninggal tadi itu dari keluarga kamu bis sadaqah dengan sedekah. Faman lam yajid falyusalli rak'atain yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhuma fatihatal kitab marratan wa ayatul kursi marratan wa alhaakumut takatsur marratan wa qul huwallahu ahad asyra marrat. Kalau enggak punya yang digunakan untuk bersedekah, maka salatlah 2 rakaat. Membaca dalam 2 rakaat, setiap rakaatnya setelah Fatihah ayat kursi sekali, alhaakumut takatsur sekali, qul huwallahu ahad 10 kali. Jadi rakaat pertama setelah Fatihah ayat kursi sekali, alhaakumut takatsur sekali, qul huwallahu ahad 10 kali. Rakaat kedua juga gitu. Setelah Fatihah ayat kursi sekali, alhaakumut takatsur sekali, 10 kali surat Al-Ikhlas. Setelah salam membaca ini, Allahumma inni salatu hadhihi salat wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, aku menjalankan salat ini dan engkau mengetahui apa yang aku inginkan. Allahumma ba'ats thawabaha ila gabri fulan ibni fulan. Ya Allah, kirimkan pahala salat ini kepada kuburan fulan ibni fulan. Fayab'atullah min sa'ati ila gabri. Di saat itu langsung Allah kirim ke kuburannya alfa malak 1000 malaikat. Ma'akul 5 lakin nurun wahadiyah. Setiap malaikat 1000 malaikat itu, setiap malaikatnya membawa cahaya dan hadiah. Yuknisuhu, yang menenangkan dia, menyenangkan dia, ila an yunfakha fis-sur, sampai ditiup sangkakala. 2 rakaat tok. Nah, itu kalau nggak menemukan apa? Nggak menemukan uang atau semisalnya untuk sedekah. Nah, setelah salam kita membaca itu. Ya, Allahumma inni sholaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'ats thawabaha ila gabri fulan ibni fulan. Ya. Atau kalau bahasa Indonesia, ya Allah, aku melaksanakan salat ini, engkau tahu apa yang aku inginkan. Ya. Kemudian kirim pahalanya kepada kuburannya fulan bin fulan. Lah ini memiliki apa? Orang yang melakukan ini memiliki pahala yang besar. Apa pahala yang besar yang akan dia dapatkan? Tidak keluar dari dunia, tidak mati, kecuali dia telah melihat tempatnya di surga. Ya, tidak mati orang tersebut kecuali melihat tempatnya di surga. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, fatuba li abdin wa dhaba ala hadhihi shalah kullalailatin. Maka beruntung bagi seorang hamba yang merutini salat ini setiap malamnya, wa ahda thawabaha likulli mayyitin minal muslimin, dan menghadiahkan pahalanya kepada setiap orang-orang yang mati dari orang Islam. Jadi bukan hanya keluarganya, tapi seluruhnya. Ya, kalau itu sekali loh. Sekali dia tidak akan mati kecuali melihat tempatnya di surga. Maka lebih beruntung lagi kalau dia menjalankannya setiap hari. Pahalanya dia hadiahkan kepada orang-orang Islam yang telah meninggal. Banyak kan di kampung kita aja kuburan Wihirah ya, yang telah meninggal, apalagi bulan-bulan yang lalu. Full ya, full. Nah, kita hadiahkan. Nah, ini memiliki pahala yang sangat besar. Ya, seperti yang disampaikan dalam kitab Fathul Alham, dan juga disebutkan dalam ta'liq kitab Hidayatul Thalibin
karyanya Hifzan bin Sumit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan kita bisa meraih ampunan Allah dari orang-orang yang telah kita salati jenazahnya, yang mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. فيما الركون إلى دار حقيقتها كالطيف في سنة والذل من مزني دار الغرور وما وكل مرزية ومعدن البؤس واللأواء والمحن الزور ظاهرها والغدر حاضرها والموت آخرها والكون في الشطن تبيد ما جمعت تهين من رفعت تضر من نفعت في سلف الزمن النفس تعشقها والعين ترمقها لكون ظاهرها في صورة الحسن سحارة تحكم التخيل حتى يرى كأنه الحق إذ كانت من الفتن إن الإله براها كي يميز بها بين الفريقين أهل الحمق والفطن فذو الحماقة من قد ظل يجمعها يعاني السعي من شام إلى يمن مشمرا يركب الأخطار مجتهدا لأجلها يستلين المركب الخشن وذو الحجى يكلها زهدا وينبذها وراءه نبذه الأكثر في الدمن يرمي بقلب منير في مصائرها فلا يصادف غير الهم والحزن يجول بالفكر في تذكر من صارعت من مؤثريها بساي القلب والبدن ممن أشاد مبانيها وأحكامها ليستجن من الأقدار بالجنن نالوا مكارمها أحيوا معالمها سلوا صوارمها للبغي والضغن رقوا منابرها قادوا أساقرها بقوة وابتنوا الأمصار والمدن
وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذلولا لأمرهم بين مغلوب وممتهن وجمعوا المال واستصفوا نفائسه لمتعة النفس بمستقبل الزمن حتى إذا امتلأوا بشرا بما ظافروا ومكنوا من علاها أبلغ المكن ولا اعتبرت إذا شاهدت معتبرا تراه بالعين أو تسمعه بالأذن إن المواعظ لا تغني أسير هوى مغفل القلب في حيد عن السنن مستكبرا يبتر الحق صريح إذا يلقى إليه لفارت الجهل والشنن يمني النفس أمرا ليس يدركه إن الأماني مقطاع عن المنن يكفي اللبيب كتاب الله موعظة كما أتى في حديث السيد الحسن محمد خير خلق الله قدوتنا مطهر الجيب عن عيب وعن درني عليه منا صلاة الله دائمة ما سارت الريح بالأمطار والسفن والآل والصحب ما غنت مطوقة وما بكت عين مشتاق على وطني والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون غافلا ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأتقياء علماء نحظى بالخير
خير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين دائمين بدوام ملك الله. وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونياتي. اكفي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي. وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك وألحقني بأسفياك. اللهم أرسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي زلفى لديك. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة من القرب والإقبال والصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وزوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا إلى روح إمام مجد الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم ومحبهم المدركين بهم إلى أرواح والدينا والسلام اللهم دين سيدنا بن أحمد سيدنا علوي بن بدر بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الشيخ عبد الله مسكا وابن أبي بكر سكران ورمان مختار وإخوانهما والحبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أكل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي سعيد بن عبد الرحمن محمد الجفري والعرشي والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك بن رشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم من تلميذهم من منتسم محبين من المدركين بهم والحبيب جعفر بن شيخنا سقا والحبيب القدر بن حسين سقا والحبيب القدر بن أحمد سقا والحبيب القدر بن قدر سقا والحبيب حسن بن أحمد وهارون الحبيب عيسى بن محمد سقا والحبيب عبد الله بن أبي بكر سقا وأصولهم وفروعهم ومشايخهم من تلميذهم محبين من المدركين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياء من يوم الدين بحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويكفينا من شر الأذيات والبليات ويدفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن ويتن أعمارنا في طاعته ومحبته ويمن علينا بكمال حسن السابق عند الموت في خير ولبس عافية ويرزقنا الاتباع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا ويرزقنا الاهتداء به وبسلفنا الصالحين على هذه النية وعلى كنة صالحة وعلى من وصل صالحا وعلى حمار وعلى من وما شيخنا وما قسقسنا وما طلبنا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلحني والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قواتنا وقصر عنه أعمالنا ولم
تنتهي إليه رغبتنا ولم تبلغه مسألتنا ولم يجري في من لساننا مما أعطيت أحد من الأولين والآخرين من اليقين فخصنا به يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.